Majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Tuko Jumapili ya tarehe 2 za mwezi wa 8 2026. Naona miezi inazidi kusonga kweli kweli. Tunakaribia miaka miwili sasa tokea Goma, Bukavu iwe chini ya mikono magaidi ya M23. Miaka miwili bwana. I see. Ni hatari kweli kweli. Naona ni hatari. Karibu sana, karibuni. Na tuko kwenye harakati, lakini kikubwa ambacho nitawaambia ni kwamba yote ambayo mko mnapitia chini ya utawala wa M23 ni mapito. Ni mapito. Kumbuka wana wa Israeli walifanya miaka mingapi? Miaka mingapi kwenye utumwa? Miaka maelfu ya utumwa. Kutoka Misri kufika Israeli miaka 40, fasi tu ya kutembea masaa. Kwa hiyo kila safari ina changamoto zake. Kwa hiyo tusikate tamaa. Tuendelee kuungana kwa pamoja. Tazungumzia kuhusiana na vita ambayo iko inaendelea milima, nyanja juu na chini. Paniki ziko mingi mwa watu wanapanikia watu sana. Sana. Watu wanadanganya watu sana. Kwa hiyo tutazungumza hivyo. Pia kuna jumbe mbili ambazo tabiri tuzisikilize. Leo Dimanche tunakuwa tuko na ngumu kumeza nzito kabisa. Kuna watu wanatumaga ujumbe za muzito zenye ukizisikiliza unasema kwa nini umemweka huyu bwana aseme? Lakini kwa upande mmoja anakuwa iko naongea pointi ambayo ukisikiliza inaweza kujenga. Kwa upande mwingine pia tunakuwa tunaweza kurekadre. Kwa hiyo tutakwenda kusikiliza hivyo. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza unapata matangazo kila wakati. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV na kuungana na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Matangazo haya pia unapata kupitia Butul FM kutoka Shabunda, na vile vile big up kwa wote pande zote 4 za dunia kuendelea kusikiza Baraka1 TV. Ndugu zangu, tuko na mambo mengi ya kubadilisha mwa nchi. Mambo mengi sana. Sababu tuko na watu wenye kuwa na mawazo yao tofauti. Wanawaza tofauti. Kuanzia wazalendo, kuanzia sisi raia, kuanzia wanasiasa, kuanzia nani. Kila mtu anawaza tofauti. Unajua nchi inakuwa iko na politiki yake. Na dirigeant anakuwa pia iko na politiki yake. Sasa sisi wa Kongole tunakuwa tuko wagumu kujiadapte na politiki yenye iko sur place. Kwa sababu gani? Kuna tatizo mbili kubwa hapa zenye mimi naweza kuevoke. Tatizo la kwanza ni kwamba ukijiadapte kwa politiki yenye mtu alileta, deja ule mtu anakufanyaga wewe kuwa esclave wake. Sasa sisi hatupendagi kuwa esclave kwa sisi wenyewe, lakini tu esclave kwa mgeni anayekuja. Kitu ya pili, tunashindwa kujiadapte kwa mfumo ambao unakuja kwa sababu ya kutaka maslahi yetu binafsi. So hata unajikuta wewe kwamba nikiingia kwa huu mfumo sitapata maslahi, ila nitakuwa niko namnufaisha huyo mtu yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunaanza kucreate diversion. Tunaanza kucreate manipulation. Na mwenyewe anasibira ile yote ni bas peuple. Moi je ne comprends pas pourquoi peuple congolais jusqu'à maintenant iko toujours sous sous mentale fupi. Mpaka leo Congolais akwaki na réfléchir kwa kiwango kikubwa. Donc c'est quelqu'un qu'on peut manipuler facilement, on peut tromper facilement. Donc Congolais asaka kabongo. Yesu ki opesie kaka kamonda mbunae. Ba mususu wana bako yeba na bangomoko. Mais soki asi azui kaka wana esili. Le reste là, il n'est pas concerné. C'est ça Congolais. Et alors, wana eza esprit ya bienté. Siko lelo na kuyebisa bino makambo oyo ezoleka epana biso.
Bomoni badeko na ngai. Bolanda ba media mingi. Makambo mingi watu bazoloba. Boy na boy, Uvira encerclé, Fizi, Baraka, bientôt tombé, tout ça. Wana nyoso wana. E alipo na ke bato bazolinga bakota na ideolojia mokozi ya mboka te. Pi baninga na biso bayebi politike ya mokozi ya mboka te. Wana nde probleme ezali. So bapaniki wana nyoso ezakaka kopesa bato orientation mosusu oyo realite. Alors, zwa kiti nayo tia pembeni, zwa radio nayo tia pembeni, fungola telefone nayo yokanga malamu. Na ye kopesa yo eloko oyo yo moko oko regrete lisusu nanu te. Tianga na bandela awa. Makambo oyo ezoleka na mboka na biso. Le président de la République, son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azana politique na ye. Na politique na ye kaka, eza politique ya proximité. Donc tout proche ya peuple. Politique na ye kaka, eza kaka nde kokata nzete tina racine na ye. Azo kata nzete pamba te, mais il faut kaka asala ba effort nyoso po pe barasine ya nzete wana etikala kaka lisusu te, parce que soki barasine etikali un jour nzete wana itaota tena. C'est la raison pour laquelle azokata tina barasine. Et alors ba comprendre te, banaona kina kwiko ni ngumu kwao juu abiko naingia mwile vision ya chef de l'etat. Nizungumzie ili swala la radi. Huko message hapa nitakuacha uisikilize kisha nije nizungumze. Hebu tusikize kwanza hii message. Nyingine ni Eric Mwanawiyongo. Message yangu inaelekea kwa viongozi wetu wote wa wazalendo. Passenger de guerre. Passenger de guerre betu Eric Mwanawiyongo anabasalimia sana mahali popote mulipo. Naomba message yangu hii muipokee na muifanyizie kazi. Najua mulivyo kamati initiative ya kusensibiliser ba jeunes volontaires juu ya kutetea nchi. Hamukutumwa na Felix, bali mulitumwa na mababu, mulitumwa na mizimu ya mababu. Kwa sababu Felix na government yake yote iliwakuta ninyi muko deja mu operation. Ilitukuta sisi wazalendo tuko deja mu operation, tuko deja mu processus ya kudefendre mugini contre toute agression étrangère. Naliwa tulianza kupigania nchi hii ya Congo depuis 1964 jusqu'à nos jours. Na politiki yote ya mpira hii matusi sio kusema kia muijue, munaijua. Mapla makabiliki zote ziko zinapitikana au sein de notre gouvernement munajua. Sie kama vile ba wazalendo Eric Mwanawiyongo na wengine, najua tulibaexpliquer depuis zamani comment RADE a été créé. Na tukamwambia kama RADE ilikuwa ni projet fabriqué par les Tutsis en collaboration avec les traîtres congolais. Dû à faire diminuer force ya wazalendo. Tukamwambia kuwa mission ya RADE ilikuwa ni kutosha ba wazalendo mupori ibaweke mumugini pour que mupori mubakie wazi, ifavorize ba M23 kurekipere mafasi zote kule kumilima.
na mission zote zenye ziko planifie avec les Tutsis au Congo ziko favorisé par les FARDC. Et FARDC ndio wenye biko bana favoriser ma mission zote, puisque les FARDC c'est une armée mixée, c'est une armée hybridée. Ni mixage ya la soldats Tutsis rwandais et les soldats congolais qui a été créé au Sun City en 2001. Les mêmes FRDC infiltrés, na ndio même FRDC yenye inaitika yenye munaitika iko inabakomande. Leo population yote ya Est iko prise en otage par les rebelles M23. Ba M23 beko combien mu Congo pour que baweke toute une population yote ya munene vile mu esclavagisme. Leo Bukavu, Goma, Bunagana, ce sont des esclaves de Tutsis. Na mulikamata bunduki juu ya kupiga adui kwenye iko. Venye tulikamata silaha na venye tulisimama juu tupiganie mugini, tulipewa silaha na nani? Tulikuwa na maarme traditionnelle. Tufanya sisi tu defendre mugini mpaka tukafikia kuwa na mabunduki. Rebel tunawapiga, tunabanyanganya mabunduki. Leo barebele banakuwa banatuteja sie kama vile ba papier vierge. Tunakuwa ba jouer tous les wazalendo. Nous sommes venus de jouer devant les rebelles. Et tunakuwa ba jouer. Puisque tulitika ordre ya RAD. Tulitika ordre FARDC. Ne FARDC c'est une armée rwandaise déployée au Congo. Haina kigeni kwenu munayua. Na ilikuwa kreye Musa City. Leo inakuwa ni kulialia hawatupatie masasi, hawatupatie nini? Manani benye batatupatia na kati masase iko mubulongo yetu. Madepo inayala Uvira, inayala Fizi. Force gani yenye tampeshe sie tusifunje ni madepo tunakamata vile bitu binenda kufro. Si s'agit na affrontement, oui. Hatuwezi kufa tu kubilima na kati maminisho zinikalekala mule madepo. Ziko zinafanya kazi gani? Après ndio mnaanza kulia na tukutenda kwa tupatie masase, beko wanakatala. Banani beko wanakatala mwenyewe kuna drone, na drone ziko mule. Mapeka M ziko mule, akakala siti ziko mule. Azifanye kazi. Binaikala tu. Après ndio mko mnasema serikali iko natusaidia. Serikali iko natusaidia nini? Na kama serikali iko natusaidia, oui. Eric Mana huyo mwanaitika iko natusaidia sasa. Vifaa vyenye serikali iko natupatia. Iko natupatia vifaa malengo gani? Ya kwenda kufukuza adui kwenye iko aiza banatupatia malengo ya kujidefendre muka ya kuatake. Kama tunataka kuatake ndio tunajidefendre. Ile ndio cause ya serikali kutusaidia. Leo ma village zetu zote zinakuwa tu group ya barebel. Beko kombiebo. Depuis que tunaanza kuambia kama tuachane na mambo ya barade. Tuachane na barade. Tuachane na makomandema FARDC. Mzee wetu William Amuri ya Kutumba seigneur de guerre. Ngoma Nzito seigneur de guerre. Makanaki seigneur de guerre. Sheikh Adou seigneur de guerre. Rukumeta seigneur de guerre. Et les autres sont des seigneurs de guerre. Ba FARDC beko experience gani ya vita kubashindia mwe. Komandema gani hao bajenero ba matumbu na yalala mule mu Uvira mabaraka bi matumbu mule bakwe bana bakomande ni. Bufraka gani wenyewe batabapatia kushindia bulongo yenu. Tena mnapenda tena watoto tena baanza kukimbia Burundi tena leo bangapi venye banakufa mu makade refugee. Na batu bote banajitumainia ba wazalendo. Batu banajitumainia mzee William Amuri ya Kutumba. Batu banajitumainia mzee Sheikh Adui. Batu banajitumainia mzee Ngoma Mzito. Leo mwe unakuwa ni kulialia. Na nyuma yenu kuko vikundi na vikundi vya watu zenye vinabangalilia mwe. Comment tu se décider autrement? Si tu m'as kama gouvernement iko complice.
Muvyote venye vinapitikana ku est kwetu, gouvernement iko complice. Et c'est pourquoi ils disent rien. Ils s'en foutent de l'Est. Là, iko déjà bien élaboré. Na ba Américain ndio venye viko mkatikati kufinaliser les plats au bénéfice ya batusi. Leo inakuwa tuko na bazungu banakuja kurealize plat. Mais kama tukusimama viongozi vyetu, kama tukusimama tuachane na makomandema ya marade, tuachane na makomandema ya FARDC, tukamate tukomprendre que hii pays ni pays yetu, population hatuwezi acha population ikufe. Deux semaines tu ya M23 Muvira, combien de morts zilikuwa enregistré Muvira? 2 semaines ndio alikala Muvira, combien de morts? Tumesikiza hii message mwanzo mpaka mwisho. Unaelewa nini ambacho ndugu yetu hapa anamaanisha? Donc ye deja iko frustré. Iko nafikiria kwamba Rad kwanza ona kisi analeta ide. Na ukisikia ide utaozeke ide iko mlojiki. Rad ni instrument ilikuwa fonde na Barwande na ba complice babo juu ya kudemantele ba wazalendo. Juu ya kuferi kupunguza force ya bawazalendo. Rade iko na distraire bawazalendo. Bawazalendo banakuwa ba incompeta, ba immobile. Tusa to. Makambo nyonso wanakaka eza nini? Donc baolinga ndi ba revolte bawazalendo. Bazolinga kaka bazalendo bazo ba esprit mususu. Tuseme hivi mara ngapi ili tuelewane? Tuseme hivi mara ngapi ili tuelewane kwamba nchi kwenye iko naenda haina haja ya madivision. Kwa nini si atutembeleke njia moja? Ni sababu zile mbili ambazo nilizitaja pale. Wewe unafikiri chef de l'etat atakuwa anaongea mipango yake yote hadharani Mui Kongo? Na wewe hapa mwenye unasema hivi, chef de l'etat akwambia bwana niko na mpango 1 2 3. Kesho utaanza kubitangaza. Kesho utaanza kubisema. Ndio maana kuko ile kitu kinaitwa secret d'etat. Ile ni siri yenye rais yeye peke ndo anakuwa nayo na wabale ba proche collaborateur benye biko na susi ya kufanya facile shows. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tunaongea kila siri ya nchi kuiambia tuko na mipango hii na ule mwenye anaona kwamba yeye anachoka muradi. Mwenye anaona kwamba hata endelea kuwa mzalendo chini ya radi. Achukue njia yake nyingine. Me consequence iko mbele na ni kubwa tu. Consequence iko kubwa. Niliwaambia hivi jana, consequence ya kutoka muradi kwenda kujipambania wewe peke ni kubwa mno, yenyewe hautaweza kusiporte. Angela gouvernement. Unaona? Kama gouvernement haiko inapiga Banyarwanda, huko masababu pale. Huko vitu venye viko vinaenda vina bloke. Me kwa weye ndugu yangu, mubembe mwenzangu, muflero mwenzangu, okombo ntepo. Okombo nti. Ushelewa? Kwa hiyo tuache kuwa nafuata makauli kama hizi. Hizi ni makauli za kuingiza watu mumaerere. Mtaingia mumaerere hapa afu mnajikuta huyo inakuwa tungejua. Na tulijua ningejua inakujaga nyuma tayari mambo yasharibika. Ndio ningejua anakujaga. Lakini kisi tungali na nafasi sasa hivi tusimame sisi wote kama mtu mmoja tupiganie taifa letu. Serikali iko naenda inatengeneza mambo mengi ambayo yaliharibika. Leo hii kama unasikia territory ya Fizi mko unaingia fujo sasa hivi baadhi Ventura wanachachamaa kweli. Unaelewa? Ndio. Wanachachamaa kwa sababu ni vitu venye waliprepare miaka na miaka. Sisi tuko mpori wazalendo. Tulikuwa na prepare nini? Wazalendo walikuwa wako mpori. Walikuwa na prepare nini? Eski wazalendo kisi walikuwa wako mpori, walikuwa wako na drone. Walikuwa kufikiria hata vita ya drone siku moja. Hawakuwahi kufikiria. Si drone wanakia ziona hapa kisi wanaingia mu FARDC. Mu arme ya reserve. Ndio kumbe kuna nini ma drone. Ma RPG. Ma Canon 12 24
Mshaziona? Sokoi. Donc vita sasa hivi iko modern. Wale wenzetu walikuwa wanajipanga na hivi vyote. Ba M23 walikuwa wanajipanga na hizi silaha zote. Sasa sisi tulikuwa vitu vingine tulikuwa tunaangalia tu tunasema juu ni watoto wetu ndio tupakale mafuta chupa. Haitaenda fasi. No. Lakini tuambieni kwamba hii danger yenye iko inakuya ya kusema tuanze kufanya bras de fer na FRDC. Hii ni danger kubwa yenye itatuweka sehemu mbaya. Serikali imetupatia nafasi na tuko na kila namna ya sisi kujuir na hii fasi yenye serikali itupatia. Hebu tusikilize ndugu yetu naye hapa. Naweza kama aba bakafri bataganye hii vita na banatawala pei, mimi na bainforme ke munashindwa, habatafika fasi na habatatubeba fasi. Donc tuko imara, donc hakuna kitu yenye tawezekana. Kama mshanja kimbia kule kwenye ile rebela sio mnenda tafuta kwa makazi, mumegonga ukuta. Ce n'est pas possible que mutu Congolais hamwezi sikia hata ya kuongea na mgrupe Mungu naongea vitu ya bure kukua comme si non unaangalia Kabila mieux que Tshisekedi. Unaweza compare Kabila na Tshisekedi? Kabila mwenye ndio amedetruire yote. Tshisekedi kuna gérer ma conséquence ya gestion yake ya destruction. Tshisekedi kuna ndio ku reconstruire ce qui était détruit. Donc il est hamujui ile kitu vraiment. Batabambia les Nalu, les ADF étaient logés dans des clôtures mon quartier moi banaita Antoni pale bei. Ukifika pale batakwambia hizi malpango zote Banyarwanda ndio walikuwa na ikala ndani na wale Banyarwanda bote c'était des ADF. Na massacre ikakuwa comme si c'est vraiment impossible imalizi. Mais Tshisekedi anaingia. Yote vinapoa wanakimbia ndio wale bashenda kwa M23. Parce que ce sont les mêmes. Finalement, vous êtes comment? Et dans tout ça, il n'arrive pas. Angefanya ni wesema mtu mkwe nasema kwanja vitu mseme bo. Ingekuwa minyu Tshisekedi, ningefanya hivi, ungefanya arme bana kwanja Tshisekedi iko fort. Nani mwenye banaweza patia 100,000 hommes benye habiko kukote yake, mais anabagere pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Viko contre yeye, mais il persiste ndani yabo. Qui parmi vous peut le faire? Nani anaweza resiste na nchi sawa hii yenye haina arme yake inasaidia adui, viofisia vyote vinasaidia Banyarwanda, anazizima na ile vita, kisha anaiganyi mu diplomasi. Nani ataifanya? Nani anaweza kuwa na president wa hivi mwenye occidentaux, ba impérialistes, bon peke banaikala, bana réfléchir à finalement, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Mwenyeko capable par sa diplomatie ana réaliser na nayo kama iko nafanya diplomatie auprès de ceux qui appuient les rebelles. Mais baka anatia bote mu confusion. Para comprendre que donc c'était type quand même intelligent, mais sauf que wewe tu njoo utaona ke hana akili. Haone gishi maki kichwa yako na iko monjo mavi, hamuna bongo. Mkwe na kwa objectif. Usiwaze kama uko na capacité ya kuanalyser kupita ba Herman Cohen, kupita ba grayote ya hii monde, venye banaona que ça c'est en tout cas ce type c'est quand même quelqu'un qui a fait grand chose. Leo hatuna besoin ya watu kama uko na commentaire zako zenye ziko en faveur ya Banyarwanda kuvamia Kongo. Usiku unasema mu magroupe, mkonstitue groupe yenu ya ba pro Rwanda. Na mkipenda muhamie Rwanda, basi tuli bakataza si mwende yako. Hamuna haya. Niwerewere. Eske mtu anaweza tika kusema Mnyarwanda ndio kuya mutawale paski fulani alishindwa. Nani aliwaambia unaweza linganisha sijui kama ni bei ya mkate unailinganisha na patri mape matitalo. Sasa lokola mape matitalo boka bamboka. Muliona wapi nchi na kuwa muvita tena na au même moment ikue paradis. Est-ce qu'on peut être au même moment au paradis et dans la guerre? Muliona vile wapi kwa munaitika bengine. Kama mtu kanafanya 18 iko kana détruire pays. Bon quand je fais 18 iko kana détruire pays, mwingine anafanya tu 5 ans kwanja biko banamupiganisha
mwile makoro yao ya FCC kashe, ase afai deja ba vita, anasema kwa ingine manda vita, kisha mnasema hafai kitu. Sasa angefaa kitu wakati gani na muno na hii mavita nya ishaki, angefaa kitu wakati gani? Si mko hata objectif, angetumika wakati museme msa angetumika siku wakati fulani. Bon, anasema tushanje constitution junjo hii inayala moto vitu ya kusema musede souveraineté ya pays kwa étranger tout ça tuishanje. Wanasema pana ile iko bien. Benye banasema ni bila ni banani. Tu wale baadui ya nchi benye bali influence ka le nani sijui nani redaction ile constitution. Bakisha sema sasa isigusiwe parce que iko ya bien. Tena banakuya banaiviole hapo peke inasema mtu asikamate pouvoir par les armes. Kisha banakamata maarme. Tena muna baapuye. Finalement muko watu banamuna gani mavilichono kwa munini.